ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंध त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच अनूरवंशे तीनि सुत शुण राजन परीक्षित चक्षुपरेक्षुबेनि सुत तृतीये सभानर जात सभानररु कालनर सुञ्जय ताहार कुमर जनमे जय तार सुत ताठारु महाशाल जात तहु जे महा मना जात ताहार हेले दुई सुत से महामना बीर्जे घेनी तितिक्षु उसीनर बेनी शिबी जे कृमि दक्षवर उसीनर चारि कुमर उसीनरर बीर्जे जात होइले जगते विदित होइले शिबी बीर्जे जन्म अद्भुत ताहांकर कर्म वृषादर्भ सुबीर दुई मद्रके कय चारि भाई तितिक्षु पुत्र रुषद्रथ अद्भुत ताहार चरित ताहार पुत्र नाम होम सुतपा ताहार नंदन सुतपा पुत्र बळी होई बने तपस्वी रूप बही रहिला संसार उपेक्षी स्वपन प्राय सर्व देखी बळीर क्षेत्रे षडात्मजे जन्मिले दीर्घतमा बीर्जे अंगवंग कलिंग तिनी शुंभ पुंड्रजे उड्र घेनी आपणा नामे राज्य करी सुखे पाळिले वसुंधरी ईषड देशे होई राजा धर्मे पाळिले जन प्रजा अंगतनय खन पान दिबी रथ तार नंदन धर्म तथ जे तार सुत तातहु जन्म चित्ररथ हरि हरि बोला। से चित्ररथ वंशहीन रोमपाद ताख्यात नाम दशरथर सखा सेहि अपुत्र तार वंश चाहि शांता कन्याकु देला नेई अति आनंदे तोष होई से ताकु ऋष्य शृंग तुले वेद विधाने विभादेले पूर्वे से रोमपाद देशे तादेशे इंद्र नवर से मंत्री वचने ज्ञान पाई हरिणी सुत कुअणाई राजा आदेशे बेश्यागण गले से मुनि तपोवन ताहांक नृत्य वाद्य गीते विभ्रम जन्मे ऋषि चित्ते गणिका नृत्य गीत बळे चित्त मजिला काम भोळे इंद्र निमंते यज्ञ पूर्ण से ऋषि कले नाना कर्म एमंते इंद्र बरसिला राजार संतति होइला संतानहीन दशरथ तार सकाशु पुत्र
ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ। ରୋମପାଦର ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତ ସେ ଚତୁରଙ୍ଗ ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ତା ପୁତ୍ର ପୃଥୁଳାକ୍ଷ ହେଲା ତାହାର ବୃହଦ୍ରଥ ବଳା। ଆବର ବୃହତ୍ ଭାନୁ ନାମ ତୃତୀୟ ପୁଣି ବୃହତ୍ କର୍ମ। ବୃହଦ୍ରଥରୁ ବୃହନ୍ନନ ତା ପୁତ୍ର ଜୟଦ୍ରଥ ନାମ। ବିଜୟ ତାହାର କୁମାର ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲା ଧୃତି ବୀର। ତାର କୁମାର ଧୃତବ୍ରତ ସତ୍କର୍ମା ହେଲା ତାର ସୁତ। ଅଧୀରଥ ତାର ନନ୍ଦନ ବନେ ଭ୍ରମୁ ସେ ଏକ ଦିନ। ଗଙ୍ଗାର ତୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା କାଳେ ଦେଖେ ମଞ୍ଜୁଷା ଭାସେ ଜଳେ। ମଞ୍ଜୁଷା ମଧ୍ୟେ ଶିଶୁ ଦେଖି ରାଜା ହୋଇଲା ଅତି ସୁଖୀ। ସେ ଶିଶୁ କୁନ୍ତି ଗର୍ଭଜାତ କୁନ୍ତି ତାହାକୁ କଲା ତ୍ୟକ୍ତ। ସେ ରାଜା ନିସନ୍ତାନ ଥିଲା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପାଳିଲା। କନ୍ୟା କାଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲା କାନିନ ସଂଜ୍ଞା ତେଣୁ ହେଲା। ସେ ଅଧୀରଥର ନନ୍ଦନ ତାହାର ନାମ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ତାହାର ବୃଷସେନ ସୁତ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନରନାଥ। ଏବେ ତୁ ଦ୍ରୁହୁବଂଶ ଶୁଣ ବଭ୍ରୁଜେ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତାର ତନୟ ସେତୁ ନାମ ଆରବ୍ଧ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତାହାର ପୁତ୍ର ଯେ ଗାନ୍ଧାର ଧର୍ମ ଯେ କୁମର ତାହାର। ଧର୍ମର ପୁତ୍ର ନାମ ଧୃତ ଦୁର୍ମନା ତାହାର ଯେ ପୁତ୍ର। ତାହାର ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରଚେତ ହେଲେ ତାହାର ସତେ ପୁତ୍ର। ଉତ୍ତରେ ସେନାନା ଦେଶରେ ରହିଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଧିକାରେ। ତୁର୍ବସୁ ତହୁଁ ବହ୍ନି ଜାତ ଭର୍ଗ ତାହାର ହେଲା ସୁତ। ତାର ପୁତ୍ର ଯେ ଭାନୁମାନ ତ୍ରିଭାନୁ ତାହାର ନନ୍ଦନ। କରନ୍ଧମ ଯେ ତାର ସୁତ ତାହାର ତନୟ ମରୁତ। ପୁରୁବଂଶରେ ହୋଇଜାତ ଯା ନାମ ଅଟଇ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ମରୁତ ତାକୁ କଲା ପୁତ୍ର ସେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଲୋଭେ ଗ୍ରସ୍ତ। ପୁଣି ସେ ବଂଶେ ପ୍ରବେଶିଲା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ଏମନ୍ତେ ଅନୁବଂଶ ଯେତେ କହିଲି ବଂଶାନୁଚରିତେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯହିଁ ଅଶେଷ ନୃପଗଣ ଏବେ ହୋ ଯଦୁ ବଂଶ ଶୁଣ। ଯେ ବଂଶେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ବହି। ଏ ବଂଶ ମହିମା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ନ ରହେ ହୃଦଗତେ। ଯଦୁ ରାଜାର ଚାରି ସୁତେ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯେତେ। ସହସ୍ରଜିତ ରିପୁବେନି ଆବର କୃଷ୍ଟାନଳ ଘେନି। ସହସ୍ରଜିତ ତହୁଁ ଜାତ ଶତଜିତ ନାମରେ ସୁତ। ସହସ୍ରଜିତ ସୁତ ତିନି ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଣ ଘେନି। ଯେ ମହାହୟ ବେଣୁହୟ ହୟ ନାମେ ମହାଶୟ। ଧର୍ମ ଯେ ହୟର ସୁତ ନେତ୍ର ତାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ। କୁନ୍ତି ତାହାର ପୁତ୍ର ହୋଏ সোহঞ্জি কুন্তির তনয়ে। তাহার পুত্র মহিষ্মান তার কুমর ভদ্রসেন। ভদ্রসেনর তহু জন্মি দুর্মদ ধন কয়ে বেনি। কৃতাগ্নিকৃত বীর্যে বেনি কৃতৌজাকৃত বর্মা ঘেনি। ধনক পুত্র এ জগতে বিষ্ণুর তেজ অপ্রমিতে। কৃত বীর্য সুত অর্জুন শপথ দ্বীপে সে রাজন। দত্তাত্রেয়ଙ୍କୁ সেবা করি যোগে হইলা অধিকারী। সে কার্তবীর্য
କ୍ଷତ୍ରିୟର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ହୈହୟ ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ଦାନ ମତେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯେତେ ସାଧି ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟନିଧି। 85,000 ବରଷ ସମ୍ପଦ ଭୁଞ୍ଜିଲା ଓ ଶେଷ। ତାହାର ସମ ଏ ସଂସାରେ କେହି ନହିଲେ ଅଧିକାରେ। ତାହାର ସହସ୍ରେ ନନ୍ଦନ ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ହୋଇଲେ ନିଧନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତା ମଧ୍ୟେ 5 ଯେ କୁମାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳେ ବଳିୟାର। ଜୟଧ୍ୱଜ ଯେ ସୁରସେନା ବୃଷଭ ମଧୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉର୍ଜିତ ଅଟଇ ପଞ୍ଚମେ ଐରି କମ୍ପନ୍ତି ଜାନାମେ। ଜୟଧ୍ୱଜର ତହୁଁ ଜାତ ନାମ ତା ତାଳ ଜଙ୍ଘ ଖ୍ୟାତ। ସତେ ନନ୍ଦନ ତାର ହୋଏ ଜାନା ମେରି ପୁ करे भये। और ऋषिंक ब्रह्म तेजे क्षत्रिय पणे तांक राजे। सगर तांकु कले हत ए जे क्षत्रिय वीरसूत। ताहांक मध्ये ज्येष्ठ सूत ताहार नाम बीतिहोत्र। मधुर सते पुत्र होई वृष्णिता मध्ये ज्येष्ठ थाई। माधव वृष्णि जे जादव एणु ए घोषन्ति साधव। जदुपुत्र कृष्ठार वीर्ये ब्रुजिन बान जे उपूजे। हरि हरि बोल। ता पुत्र स्वाहित होइला ऋषे कुअटे तार बळा। तार कुमार चित्ररथ ताहार शश बिंदु सुत। से महायोगी महाभुज भुवन जित तार तेज। 10 सहस्र तार नारी अशेष जसे अधिकारी। नारी गोटिके लक्षे सुत शश बिंदुर हेले जात। एमंते 10 सहस्र लक्ष कुमरे होइले प्रत्यक्ष। ताहांक मध्ये षडसुते पृथुस्रवादी ए जगते। धर्म जे पृथुस्रवा बळा तहु उसना जनमिला। अश्वमेधरे से दीक्षित होई कलाक यज्ञ सत। रुचक नामे तार सुत तार कुमार 5 जात। रुक्म रुक्मेशु पुरुजित पृथु जामघ 5 सुत। जामघ पत्नी शैव्या होई केबे हे पुत्र न लभई। जामघ ताकु करी भय न कला दार परिग्रह। से राजा दिग विजे करी अनेक रिपु बळ मारी। नाना प्रकारे रिपुजिणी अनेक धन रत्न आणी। कन्याए पाई रूप राशि ताहांक संगे रथे बसी। मिलिला आपणा भुवने अनेक वाद्य नाद स्वने। शैव्या नामेण तार राणी उत्सव वाद्य नाद शुणी। मंदिरु होइला बाहार भूषित नाना अलंकार। रथकु चाहे बेनी डोळे कन्याए अछि तार कोळे। अति सुंदर तार तनु देखि पाइला हृदय मन्यु। बोइला राजा मुख चाही
ଏ କନ୍ୟା ପାଇଲୁ ତୁ କାହିଁ। ଶୈବ୍ୟାବଚନ ଶୁଣି ରାଏ ହୃଦେ ପାଇଲା ମହାଭଏ। ବୋଇଲେ ମଧୁର ଉତ୍ତର ଏ କନ୍ୟା ବଧୂ ଯେ ତୋହର। ଶୈବ୍ୟା ବୋଲଇ କୋପ ବହି ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଆଣିଲୁ ଶପତଣି ଅର୍ଥେ ଏବେ ତୁ ଭଣ୍ଡୁ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଶୁଣି ସେ ଶୈବ୍ୟାର ବଚନ ମଧୁରେ ବୋଇଲେ ରାଜନ। ଏବେ ଯେ ପୁତ୍ର ଉପଜିବ ଏ କନ୍ୟା ସେ ବିଭା ହୋଇବ। ଅନେକ ହୋଇବ ମୋ ବଂଶ ତା ଶୁଣି ଶୈବ୍ୟା ହେଲା ତୋଷ। ଭୁବନେ କଲା ସେ ପ୍ରବେଶ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ହସ ହସ। ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ପିତୃଦେବେ ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଶୈବ୍ୟା ଗର୍ଭେ। ସୁନ୍ଦରେ ଜଗତ ମୋହିଲା ବିଦର୍ଭ ତାକୁ ନାମ ଦେଲା। ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ବିଭା କଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ଭାବ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବ। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଭାବେ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମସ୍କନ୍ଧେ ବଂଶାନୁଚରିତେ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।